салом бачаҳои ширин. дарси навбатиамонро аз рӯи китоби алифбо оғоз менамоем. ин ҳарфи К аст. Кеи калон, кеи хурд. ҳарфи К ҳарфи ҳамсадо аст ва ин ҳарф дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо омада метавонад. тарзи навишти ҳарфи К чунин аст. шумо бачаҳои ширин метавонед ки дар дафтарчаҳои худ ҳарфи имрӯзаи моро навишта гиред. ҳарфи К чунин навишта мешавад. кеи калон, кеи хурд чунин навишта мешавад. акнун ба хондани китоби алифбо шурӯъ намоем. К о ко, се а са, ко са. К а ка, ме о мол, мол. ка мол, камол. камол ном аст, аз ин хотир бо ҳарфи калон навишта мешавад. камол, камол. не а на, зе и зи, нази. ре а ра, назира. назира низ ном аст, аз ин хотир бо ҳарфи калон навишта мешавад. к а ка, леон, лон, калон. ине, ин, не и низ, низ. бо ҳарфи К калимаҳои зерин навишта мешаванд. китоб. хуштар аз китоб дар ҷаҳон ёре нест. дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ, сад роҳате ҳасту озоре нест. кабутар, кӯза, коса, карам, кокул. хонданро давом медиҳем. к о ко, ко, се а са, коса. к а ка, ме о мол, мол. камол, камол. а не а на, ана, ана. к о ко, се а са, коса. камол, ана, коса. к о ко, се а са, коса. коса. к а ка, леон, лон, калон. ду ҳиҷо дорад калимаи калон. ин, ин. к о ко, се а са, косаи, косаи. не а на, зе и зи, нази. ре а ра, назира. ин косаи назира. к
که او کو سا سی اسا کوسایی کوسایی نه زیزی نزی رعرا نزیرا نه نیز نیز که اکا لیون لون کالون. اکنون جمله رو با پورگیش میخونیم. کوسایی نزیره کوسایی نزیره نیز کالون که آکا لیون لون کالون که او کو نی میل میل کومیل که آکا ری ام رم کرم که آکا ریم ریم کریم که آکا ری آرام کرم کرم کو میل میل کومیل کومیل آنا آنا کا که اکا رام رم کرم کومیل انا کرم کا که اکا رام رم کرم که اکا لیون لون کالون کرم کالون که اکا ریم ریم کریم کریم که اکا ریم رم کرم کرم خیر خور کریم کرم خور. درسی نوشته هیجای کو و کلمه کالون چونین است. اکنون کلمه کالون رو می‌نویسیم که آکا لی او ن کالون. کلمه کوسه رو می‌نویسیم که او کو سی آ سا کو سا. کلمه های زیرین رو نیز میخونیم که او کو که اول کوکول آنی آنا آنا که او کو می می کومی لی لا کومیلا کومیلا که اوم کم ریون رون کم رون. اینجا طرزی نوشتی کلمه کومیلا کوکول نشان داده شده است که در خط همین کلمه ها چخیل نوشته می شوند. که اوم کم ریون رون کم
ران ане ана ана кео ко кеул кул ко кул комрон ана кокул ин кео ко кули кокули кео ко меи ми коми леала комила ин кокули комила. جوای شیرین در همین جا درسی امروزه ما به آخر رسید. شاد و خورم باشید.